Bismillahirrahmanirrahim. I Irshad Ahmad, teacher PS Gadwar Zone Khumrial. Today our topic is Birbal the Wise. This is class 5th subject English. प्यारे बच्चों, आज का सबक जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम बीरबल द वाइज। इससे पहले कि मैं आज का सबक शुरू करूं, आप सब अपनी अंग्रेज़ी किताब का सफ़ा नंबर 13 खोलें। मैंने इस सबक को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। इसका पहला हिस्सा आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज का सबक शुरू करने से पहले इस सबक से लिए गए चंद एक मुश्किल अल्फाज का माने समझना ज़रूरी है, जैसे एलोन अकेला, सीक्रेट खुफिया, मिशन खास मकसद, सर्वेंट नौकर, वीक कमज़ोर, ग्लैडली खुशी से, सरप्राइज्ड हैरानी से, पोलाइटली तहजीब से, ऑफ कोर्स बेशक। बच्चों, ये जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं इसमें बीरबल की अक्लमंदी का एक किस्सा बताया जा रहा है। इस तरह इस कहानी के 3 मरकज़ी किरदार हैं, एक बीरबल, दूसरा शहजादा यानी सूर्या सिंह और तीसरा एक थका मांदा अजनबी शख्स। सबक शुरू करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि बीरबल कौन था। बच्चों, बीरबल एक दाना और अक्लमंद शख्स जिसको अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक पोएट यानी शायर और सिंगर की हैसियत से रखा था, लेकिन बीरबल की दानाई और अक्लमंदी ने इसको अकबर बादशाह के दरबार में एक आला मकाम पे पहुंचाया। दूसरा शहजादा सूर्या सिंह जो मणिपुर का रहने वाला था, जो किसी खुफिया मकसद के सिलसिले में दिल्ली आ रहा था, और तीसरा एक अजनबी आदमी जो शहजादे को रास्ते से मिला था। आइए हम आज का सबक शुरू करते हैं। Once Surya Singh, the prince of Manipur, came to Delhi on business. He was traveling alone. It was a secret mission, so he did not bring a single servant with him. कहते हैं कि एक बार सूर्या सिंह जो मणिपुर के शहजादे थे, दिल्ली किसी खुफिया मिशन से आ रहे थे और वो अकेला आ रहे थे, उसके साथ कोई और नौकर नहीं था। On the way, he saw a weak and tired-looking man sitting on the roadside. रास्ते में उसने एक कमज़ोर, एक और थका मांदा अजनबी आदमी को रोड पर देखा। He stopped his horse and asked him. उसने अपने घोड़े को रोका और उसे पूछा, Which way you are going? तुम किस रास्ते से जा रहे हो? I have to go to Delhi, sir. I must be there before nightfall, but I will never reach the city for I am tired. उस अजनबी शख्स ने जवाब दिया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे वहाँ रात होने से पहले ही पहुँचना था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत थका हूँ। सूर्या सिंह फेल्ट सॉरी फॉर हिम. ये सुनकर सूर्या सिंह को तरस आया। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स. वो अपने घोड़े से नीचे उतरा. एंड आस्क्ड द मैन टू गेट ऑन टू इट. और इस अजनबी आदमी से बोला कि आप मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ. यू राइड माई हॉर्स एंड आई विल वॉक. तुम मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ और मैं चलता रहूँ. आई एम ऑल्सो गोइंग टू दिल्ली बट आई डोंट नो द रोड वेरी वेल. मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ लेकिन मुझे रास्ता मालूम नहीं. यू कैन शो मी द वे. इस तरह तुम मुझे रास्ता भी दिखाओगे. द मैन ग्लैडली गॉट ऑन द प्रिंस हॉर्स. इस तरह जो अजनबी शख्स था वो बड़ी खुशी से घोड़े पर सवार हुआ. सूर्या सिंह वॉकड बिसाइड हिम. सूर्या सिंह उसके पीछे पीछे चलता गया. व्हेन दे अराइव्ड एट द सिटी गेट्स, सूर्या सिंह आस्क्ड द मैन टू गेट डाउन. इस तरह जो ही वो दिल्ली के गेट पर पहुंच गए तो सूर्या सिंह ने उस अजनबी आदमी से घोड़े से नीचे उतरने को कहा. द मैन लुक्ड सरप्राइज्ड. व्हाई शुड आई गेट ऑफ द हॉर्स, ही आस्क्ड. ये जो अजनबी आदमी था वो हैरानी से सूर्या सिंह की तरफ देखने लगा और बोला कि मैं घोड़े से नीचे क्यों आऊँ. द प्रिंस एक्सप्लेन्ड पोलाइटली. जो ये सूर्या सिंह था इसने बड़ी नरमी से उसको जवाब दिया. नाउ दैट वी हैव रीच्ड द सिटी वी शैल हैव टू गो अवर डिफरेंट वेज. अब तो हम पहुंच ही गए अपने मंजिल पे, अब हमें अपने अपने रास्ते जाना है.
I am sitting here and do not want to be late. مجھے یہیں رہنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ دیر ہو. You may go where you like was the reply. I am not stopping you. اس اجنبی آدمی نے جواب دیا کہ میں تمہیں روکتا نہیں ہوں، آپ جہاں چاہتے ہو وہاں جا سکتے ہو آپ. But give me my horse first, said Surya Singh. اس طرح سوریا سنگھ نے اسے کہا کہ میں تو جاؤں لیکن مجھے اپنا گھوڑا تو دو. Your horse. یہ سن کر اس Do you say it is yours? یہ سن کر وہ اجنبی آدمی نے کہا کیا تمہارا گھوڑا ہے؟ کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارا گھوڑا ہے؟ Of course. Do you doubt it? اس طرح سوریا سنگھ نے کہا کہ بے شک یہ میرا گھوڑا ہے، کیا تمہیں اس میں شک ہے کوئی؟ You are taking advantage of a kind man was the answer. I showed you the way to the city. Now you say my horse is yours. اس طرح اس اجنبی آدمی نے اس کو یعنی سوریا سنگھ سے کہا کہ میں نے تو آپ کو یہاں راستہ بھی دکھایا، اب تم ایک شریف آدمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب یہ بول رہے ہو کہ میرا گھوڑا جو ہے اپنا گھوڑا مان رہے ہو. Your horse? Yes, mine, said the man. سوریا سنگھ نے کہا ہاں یہ میرا گھوڑا ہے. Before he could ride away, یعنی وہ اجنبی آدمی جو گھوڑے پہ سوار تھا وہ بھاگنے سے پہلے ہی سوریا سنگھ took hold of the reins of the horse. سوریا سنگھ نے کیا کیا، اس کا جو گھوڑے کی وہ جو لگام ہے اس کو پکڑ لیا. Let us go to the judge, he said. اور اس طرح سوریا سنگھ نے اسے کہا کہ چلو ہم یہ فیصلہ کسی جج کے پاس لے کر جائیں گے. بچوں اس طرح جو آج کا پہلا حصہ، اس سبق کا پہلا حصہ آج ہم نے پڑھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. آج کا سبق اتنا ہی، لیکن آج کا سبق ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ہوم ورک گھر کا کام تفویض کرتا ہوں. When they arrived at the city gates, who asked the man to get down? جب وہ شہر کے گیٹ پر پہنچ گئے تو یہ کس نے کہا کہ آپ اب گھوڑے سے نیچے آؤ؟ یہ کس نے کہا؟ یہ آپ کو ہوم ورک ہے اور اس کا نام بتانا ہوگا. یہ کس نے بولا؟ نمبر 2, Why should I get off the horse? Who asked? اور یہ کس نے کہا کہ میں گھوڑے سے نیچے کیوں آؤں، یعنی گھوڑے سے نیچے کیوں اتروں میں؟ یہ کس نے کہا واپس؟ اس کا جواب یعنی اس کا نام بتانا ہوگا آپ کو. یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی کتاب کھول کر اس کو اچھی طرح سے پڑھو گے. اس طرح سبق کا دوسرا حصہ لے کر کل حاضر ہوں گے. گر خدا لایا. باقی وسلام.